Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo paprike u pavlaci. Obogatite vašu zimnicu još jednim domaćim receptom od paprika. Još jedan stari recept koji se dugo godina koristi u našim krajevima. Koristimo papriku somborku ili baburu. Pripremite 1 kg čistih kvalitetnih paprika. Paprike očistite od sjemenki. Odstraniti iglicu na vrhu paprike. Nakon toga nožićem izbockati paprike više puta. Unutrašnjost paprike posolite sa pola čajne kaščice soli. Protresite da se so rasporedi. Paprike redati u posudu da bi se ocijedio višak tečnosti. Ostaviti preko noći ili najmanje 12 sati da omekšaju. Ovako izgledaju nakon 12 sati. Paprika je omekšala i pustila višak tečnosti. Uklonite višak tečnosti i ostavite paprike da se ocijedi. Sa pavlakom ću pomiješati svježi sir, 900 g. Osamsto 50 g pavlake 21% masnoće. Dodajem i 1 kaščicu soli. Možete probati i dodati još malo soli ukoliko mislite da nije slano. Možete i koristiti samo pavlaku. 2 kantice. Paprike napunite pavlakom i redati u sterilne staklene tegle. Na dno tegle stavite kašiku pavlake i redajte red paprika, red pavlake. Paprike možete okretati kako vam je najlakše, nije bitno. Pišite u komentare kako vam se recept dopada. Ukoliko ste pravili, podijelite i utiske s nama. Skoro na sličan način pravili smo i paprike punjene sirom.
Recepte možete pogledati na kanalu. Tegle nemojte puniti do vrha. Na kraju prekriti pavlakom. Od ove količine dobili smo 3 tegle i 1 posudicu paprika u pavlaci. Ovako pripremljene paprike u pavlaci čuvamo u frižideru. Upotreba nakon 7 dana. Na veoma jednostavan i praktičan način pripremili smo domaće paprike u pavlaci, koje ćemo upotrijebiti uz kuhani i pečeni krompir, razna jela i vruća peciva. Ako vam se dopao i ovaj recept, pritisnite like, napišite komentar, podijelite recept sa prijateljima na društvenim mrežama i svakako pretplatite se na moj kanal. Puno pozdrava i sve najbolje vam želim! Pripremamo paprike punjene sirom. Ovo je stari recept koji se dugo godina koristi u našim krajevima. Koristimo papriku somborku i zreli domaći sir za pitu. Ovako pripremljene paprike upotrebljavamo već sljedeći dan. Pratite postupak pripreme i sastojke koji su potrebni. 1 kg paprika. Koristimo papriku somborku. Paprike dobro očistimo i posušimo. Izvadimo unutrašnji dio. Ovako vrhom noža svaki put izbockamo paprike. Odstranimo vrh paprike. Nakon što smo pripremili paprike, sad svaku posolimo sa pola kašičice soli. Malo protresemo da se sol rasporedi.
Paprike smo pripremili, sad ostavimo ovako okrenute prema dolje 12 sati na sobnoj temperaturi. Najbolje je to uraditi uveče i ostaviti preko noći. Nakon što su paprike pustile dosta vlastitog soka, spremne su za punjenje sirom. Ovdje smo pripremili 1 kg sira. Ovo je zreli domaći sir koji uvijek nabavim na tržnici. Ovaj sir je već dovoljno slan, tako da nema potrebe da solim. Svakako probate, provjerite, ako treba dodate soli. Na dno tegle stavljamo sir, nakon toga redamo paprike punjene sirom. Slijedi punjenje paprika sirom. Malom kaščicom napunimo paprike i stavljamo u tegle. Ovako pripremljene paprike su praktične iz razloga što ih možemo upotrebljavati već sljedeći dan nakon punjenja. Brzo poprime okus sira i sir okus paprike. Moram naglasiti da su sve bolje i bolje nakon što duže stoje. Ovo je manja količina paprika koje ćemo čuvati i koristiti iz frižidera. Za veće količine koriste se kace i buradi, gdje se paprika ovako puni sirom i slaže sa sirom u kriškama. Na ovaj način možemo papriku pripremati sa sirom tokom cijele godine. Veoma jednostavno i brzo. Između paprika imamo prostora za višak tečnosti koje će pustiti. Na kraju je ostalo dodati po pola kaščice soli i naše paprike su sa sirom spremne. Paprike sa sirom su spremne. Sad ćemo samo poklopiti poklopcem, nećemo zavrniti i ostaviti tako da jedan dan stoje na sobnoj temperaturi. Pripremili smo paprike sa sirom koje ćemo čuvati u frižideru i upotrebljavati po potrebi. Ovako izgleda. Vidimo tečnost koju su pustile paprike, koja ima prostora da se rasporedi, zato nismo između punili. Naše paprike dišu jer smo izbockali i nisu pokipile mimo tegli. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti i da ćete praviti. Do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava.